अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। असेसमेंट का एक टॉपिक जो आज डिस्कस करेंगे वो है पोर्टफोलियो, और उसमें स्पेशली हम डिस्कस करने जा रहे हैं ई पोर्टफोलियो क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, फ़ायदा क्या है, किस तरीके से आप उसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं, रिफ़ाइन कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आज के मुख्तसर वीडियो लेक्चर में देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि पोर्टफोलियो होता क्या है। देखिए, पोर्टफोलियो बेसिकली अगर हम समझने की तरफ जाएं तो ये कलेक्शन ऑफ वर्क होता है। कोई भी शख्स कह लें, वो जो काम कर रहा है उसको अगर वो इकट्ठा करता चला जाता है, उसकी कलेक्शन कर रहा है, उसके जमा कर रहा है एक तरतीब के साथ, तो ये पोर्टफोलियो बन जाता है। यानी किसी भी शख्स की कारकर्दगी कह लें, उसके अचीवमेंट कह लें, अकम्पलिशमेंट कह लें, उसका काम कह लें, उसके स्किल्स हैं, तो जो भी वो काम करता है उसको अगर इकट्ठा करता चला जाता है, मुनज़्ज़म कर लेता है, एक तरतीब में रख लेता है, तो उसको पोर्टफोलियो कहा जाता है। और हम स्पेशली अगर बच्चे की बात करें, लर्नर की, तो एक स्टूडेंट अपना काम क्लास में जो कर रहा होता है उसको साथ साथ जमा करता चला जाता है, इकट्ठा करता चला जाता है, और वो जो एक फ़ाइल कह लें उसको आप पोर्टफोलियो कह सकते हैं। इसकी फिर बहुत सारी टाइप्स होती हैं। इसमें जो है एक ऐसा पोर्टफोलियो है जिसमें वो अपनी बेहतरीन कारकर्दगी बच्चा दिखाना चाहता है, उसमें लगा देता है। मसलन उसमें कोई अचीवमेंट ऐसी की जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की थी, कोई ऐसा सर्टिफिकेट था, कोई मेडल था, तो वो उसमें लगा देते हैं। तो वो जो पोर्टफोलियो है वो उसकी टाइप कहलाती है शोकेस पोर्टफोलियो, जिसमें वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस को शो करने की कोशिश करता है, दिखाता है। तो इसकी और भी बहुत सारी टाइप्स हैं। तो बेसिकली ये फ़िज़िकल फॉर्म में भी होता है, ये जो है प्रिंटेड फॉर्म में भी होता है, और इसी तरीके से ये ई फॉर्म में भी होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक, जिसे ई पोर्टफोलियो कहा जाता है, और जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप इसको समझ लेते हैं और बनाते हैं तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप अपने काम को कलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप पोर्टफोलियो के ऊपर डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने इससे पहले अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड कर रखी है। ऊपर आई बटन में मैं लिंक इसका दे रहा हूँ, यहाँ पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो ई पोर्टफोलियो की बात होगी, जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो जो है वो एक ऐसा पोर्टफोलियो है जो हम कह सकते हैं कि पोर्टफोलियो का डिजिटल वर्जन होता है। डिजिटली आप जो है पोर्टफोलियो बनाते हैं और ऑनलाइन काम करते हैं या कंप्यूटर पे काम करते हैं। फाइल्स को जो है आप तरतीब देते हैं, अपने काम को आप जो है मुनज़्ज़म तरीके से उसमें एडजस्ट करते हैं, रखते हैं, अपडेट करते हैं, फिर शेयर करते हैं जहाँ ज़रूरत होती है। तो ये जो काम आप कर रहे हैं ये भी एक पोर्टफोलियो है। यानी यहाँ भी कलेक्शन ऑफ वर्क ही है, यहाँ भी कलेक्शन ऑफ योर अचीवमेंट्स ही है, बट इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल वर्जन। तो डिजिटली आप कलेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो कहा जाता है। एब्रीविएटेड फॉर्म में अगर हम बात करें तो इसे ई पोर्टफोलियो कहा जाता है। और इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। यानी आजकल डिजिटल वर्ल्ड में अगर हम बात करें, कंप्यूटर वर्ल्ड में बात करें कि जिस दौर में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, डिजिटलाइजेशन है, हर तरफ कंप्यूटर हैं, इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, ग्लोबल विलेज है, पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ आप हर वक्त कनेक्शन में रहते हैं। तो आप चाहते हैं कि आपका काम दूसरों तक बेहतरीन तरीके से पहुँचे, जल्दी पहुँचे, फ़ौरी पहुँचे और बेहतरीन अंदाज के साथ पहुँचे। तो इसके लिए अगर आप ई पोर्टफोलियो बना लेते हैं तो आप अपने काम को ज़बरदस्त तरीके से, अपने अचीवमेंट्स को, अकम्पलिशमेंट्स को, अपनी कारकर्दगी को, अपने बेहतरीन काम को आप दूसरों तक पहुंचा सकते हैं ईज़िली। तो इसको बनाना अगर सीख जाएं, आप इसको बनाना शुरू कर दें और अपने काम को इकट्ठा करते चले जाएं ई पोर्टफोलियो के ज़रिए, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे आप हासिल कर सकते हैं। और डेफिनेटली मुस्तकबिल में, फ्यूचर में अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, कहीं आप मुलाजमत के लिए अप्लाई करते हैं, या इवन के किसी कंपनी के लिए आप अप्लाई करते हैं वहाँ जॉब के लिए,
آپ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، آپ دوسروں کو شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے آپ کی کوالیفیکیشن ہے، آپ کا ایکسپیرینس ہے، آپ کی اسکلز ہیں، آپ کی ایکسپرٹیز ہیں، تو وہ آپ ای پورٹ فولیو کے ذریعے زبردست طریقے سے بتا سکتے ہیں. آپ اپنی اسپیشلٹی بتا سکتے ہیں، ایکسپرٹیز بتا سکتے ہیں. جو چیزیں آپ کے پاس ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسکل آپ بہتر طور پہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، یہ آپ کے پاس ہے، دوسروں کے پاس اس طرح نہیں ہے جتنا آپ جانتے ہیں، تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں. تو اس میں آتے ہیں ڈیجیٹل ورک سیمپلس، یعنی آپ امیجز لے لیں، ڈفرینٹ ویڈیوز بنا سکتے ہیں، تو اپنے ڈاکومنٹس کو ڈیجیٹل وے میں جو ہے کنورٹ کر کے آپ رکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے اس میں انٹریکٹیو فیچرز آ جاتے ہیں. ہائپر لنک آپ کر سکتے ہیں، ڈفرینٹ ویب سائٹ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں، بلاگ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو اسے کہتے ہیں انٹریکٹیو فیچرز اس میں آ جاتے ہیں. پھر ریفلیکٹیو جرنلز ہیں. آپ جو ہے پرسنل ریفلیکشن کر سکتے ہیں اپنی لرننگ کے حوالے سے، گروتھ کے حوالے سے، آپ کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے حوالے سے. تو ریفلیکٹیو جرنلز جو ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں. آپ بہترین انداز کے ساتھ جو ہے وہ اپنی بات پہنچا سکتے ہیں ڈیجیٹل وے میں. اس طریقے سے آپ اپنی پروگریس کو ٹریک بھی کر سکتے ہیں. یعنی آپ کی جو اسکل ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جو ڈیولپ ہوئی ہیں، وہ جب آپ اس کو ایک ترتیب کے ساتھ بہترین انداز کے ساتھ ای پورٹ فولیو میں کنورٹ کرتے چلے جائیں گے، اس کو ایڈ کرتے چلے جائیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا، آپ ٹریک کر سکیں گے کہاں سے کس طریقے سے آپ نے شروعات کی، کیسے کیسے آگے بڑھے، پروسیڈ کیسے کیا، اس وقت آپ کے سٹیج پہ ہیں. تو یہ ساری چیز کا ایک ریکارڈ جو ہے، ٹریک آپ کر سکتے ہیں، اپنے پروگریس کو جان سکتے ہیں. تو یہ زبردست اس کا بینیفٹ ہے. اچھا، اگر ہم اس کے اوورال بینیفٹس کی بات کریں تو کچھ ہم ڈسکس کر رہے تھے. اس میں آتا ہے جی ایکسیسیبلٹی. آپ ای پورٹ فولیو اگر بناتے ہیں تو آن لائن پلیٹ فارم پہ آپ ایزیلی جو ہے وہ شیئر بھی کر سکتے ہیں اپنی اسکلز، ایکسپرٹیز، آپ کا نالج، آپ کی مہارت، ہر ایک چیز جو آپ کے پاس ہے اس میں جو آپ پرفارم کر سکتے ہیں، تو اس کو آپ ایزیلی شیئر کر سکتے ہیں آن لائن پلیٹ فارم پہ. ایکسیسیبلٹی اس کی بہت زبردست ہے. اس کے ساتھ ساتھ ملٹی میڈیا انٹیگریشن اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں. جیسے ویریس فارمیٹس ہوتے ہیں آن لائن، اس میں آپ کسی بھی فارمیٹ میں اس کو بنا سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں. اس کے بعد ریئل ٹائم اپڈیٹس ہیں. اس میں ایک سہولت یہ ہے کہ آپ جو نیو اسکل سیکھ رہے ہیں، جو آپ ڈفرینٹ پروجیکٹس کر رہے ہیں، ان کو بھی آپ بہترین انداز کے ساتھ آن لائن اپڈیٹ کر سکتے ہیں. تو ای پورٹ فولیو اگر آپ نے بنایا ہے، ڈیزائن کیا ہے، تو اس میں اپڈیٹ کرنے کا آپشن موجود ہوتا ہے اور آپ بڑی ایزیلی جو ہے اپڈیٹ کر سکتے ہیں اپنی اسکلز کو. اس کے بعد ایک اور زبردست فائدہ یہ ہے کہ اس کی ریچ بہت زیادہ ہوتی ہے، وائڈر ریچ ہوتی ہے. یعنی ای پورٹ فولیو آپ زیادہ لوگوں تک کم وقت میں پہنچا سکتے ہیں. آپ کی جو اسکلز، ایکسپرٹیز، نالج، ایوری تھنگ جو بھی آپ کے پاس ہے، اس کو آپ شیئر کر سکتے ہیں کم ٹائم میں، بٹ وائڈر آڈینس کے ساتھ، زیادہ لوگوں کے ساتھ. اس کی ریچ بہت زیادہ ہے، وہاں تک آپ پہنچا سکتے ہیں. تو یہ ای پورٹ فولیو کہلاتا ہے جو ہم ڈسکس کر رہے تھے. اب ہم آخر میں یہ دیکھیں گے کہ اس کو اگر آپ اپنے کام کو شوکیس کرنا چاہتے ہیں، ای پورٹ فولیو میں رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے 2-3 ٹپس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اگر آپ یہ جان لیتے ہیں تو زبردست طریقے سے آپ اپنے جو بیسٹ ورک ہے، آپ کا بیسٹ پرفارمنس ہے، بیسٹ اچیومنٹ ہے، اس کو آپ شوکیس کر سکتے ہیں ای پورٹ فولیو میں. سب سے پہلے تو آپ کسٹمائز کر سکتے ہیں اپنے ای پورٹ فولیو کو. یعنی آپ جس طرح بنانا چاہتے ہیں، آپ کی جو نیڈز ہیں، آپ کی جو پوٹینشیل ہے، آپ کی جو سکلز ہیں، اس کے اکارڈنگلی جو ہے آپ اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں، کسٹمائز کر سکتے ہیں. سب سے بہترین جو ہے اس کا فائدہ یہ ہے. اس کے بعد اس کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں اور ہمیشہ کوشش کریں کہ اس کو اپڈیٹ کرتے رہیں. یعنی آپ نے کوئی نئی چیز سیکھی، کوئی نئی اچیومنٹ، کوئی نئی اسکل، کوئی ورکشاپ آپ نے کی، کوئی سیمینار اٹینڈ کیا، آپ نے جو ہے کوئی ڈپلومہ کیا، آپ نے کوئی ڈگری کی، آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ آیا، آپ کی کوئی بیسٹ پرفارمنس آئی، آپ کو کوئی انعام دیا گیا،
या आपने कहीं स्पीच की तो उसमें आपने फर्स्ट पोजीशन हासिल की, मिसाल दे रहा हूँ आपको। कोई भी किसी भी तरह का एज ए स्टूडेंट आपने कोई अचीवमेंट आपकी हुई तो उसको बेहतरीन इनपुट उसमें कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। और अगर आप रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं तो आपका ई पोर्टफोलियो बेहतरीन अपडेटेड रहता है और वाइडर ऑडियंस तो हम पहले बात कर चुके हैं कि ज़्यादा लोगों तक वो पहुंचते रहते हैं, तो आप नई इन्फॉर्मेशन जैसे ही अपडेट करेंगे वो दूसरों तक पहुंच जाएगी। इसके बाद आप जो है इसकी बेहतरीन जो है वो एसईओ भी कर सकते हैं, यानी दूसरों तक जो पहुंचाना है आपने तो उसको बेहतरीन तरीके से कैसे आप ऑप्टिमाइज़ करेंगे, किस तरीके से सेटिंग करेंगे, और ताकि जो विजिबिलिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ये जो ई पोर्टफोलियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचा पाएँ। तो ये अगर आप सीख जाते हैं तो बेहतरीन अंदाज के साथ मुख्तसर वक्त में अपडेटेड वर्जन के साथ आपकी स्किल्स, नॉलेज, एवरीथिंग आप बेहतरीन तरह से दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। तो इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपनी जितनी भी आपको नॉलेज है, स्किल्स हैं, एक्सपर्टीज़ हैं उसको शेयर कर सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि आपके पास किस नौइयत की स्किल्स हैं, क्या आप जानते हैं, महारत क्या है, आप दूसरों से मुख्तलिफ हैं तो किस अंदाज में मुख्तलिफ हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, लोग आपको समझ सकते हैं और जल्दी से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे लोगों तक आप पूरी दुनिया में अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचा सकते हैं। तो इसे कहते हैं जी ई पोर्टफोलियो। अगर आप ई पोर्टफोलियो कलेक्शन ऑफ वर्क इन डिजिटल फॉर्म इसको कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आप हासिल कर सकते हैं। यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो लेक्चर से इस टॉपिक को समझने में आपको आसानी हुई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह बात करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।